Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim 'allimni, ya mufahhima Sulaimana fahhimni. Allahumma tsabbit janani wa adral haqqa ala lisani. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru ngaji, sedaya tokoh masyarakat sebada nang eti sekadinto. Nahusubidikri ajunan simulja Kiai Zani, terjukan para kiai-kiai selain sinyon sapora. Abdina tak kobasa nyebut asma agung tong persetong, namun tetap tanpa mengurangi rasa takdim abdina dak para ajunan sedaya. Matta'anahumullahu fi tuli hayatihim, amin. Aneka abareng ben pasaran mangkin are bicapi pasaran are Rebo. Allahumma sholli ala Muhammad. Aparatur pemerintah, langkong-langkong Bapak Kepala Desa Bicapi, terjukan hadir nikah dinto Bapak Kepala Desa Taman Sare, sareng sedaya perangkat-perangkat desa ipun sedayana boten kula hormati. Jamiatul Hadrah Gung Munah, alhamdulillah tapangki boleh malar muka terus paringana kesehatan sebarokah, amin Allahumma amin. Bade salam Pak Dulla tak tuli mulai mangkana tero kapalotan bentu pasirat. Alhamdulillah tapangki boleh malar muka tetia taretan tunya akhirat. Seteja ajunan undangan hadirin wal hadirat sepetan kula muljaki tur setejana malar muka sami-sami muljaki nasarang Allah. Alhamdulillah ibajalaku menjelang siang are mangken peten kula sarpa ajunan seteja ki katipanan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iki kadento aropan nikmat sehat tur nikmat sempat sehingga bisa bersilaturahim bermuajahah ning tempat sesangat barokah kadinto dalam rangka walimatul aqiqah Arsyila Romisa Farzana. Banika mak futuna kaula siki tuwa roa. Kaula lambak ki tuwa maranika robana kaula. Hamangken muda bon. Amule tak salah paham ki. Mana kaula kering. Nyaman agola Ahmad Kusyairi Hashim. Anika lambak ki ka Mekah gola. Ki ka Mekah nyaman agola Ki Haji Zubaidi Ghazali. Ki ka Mekah lambak ki tua. Samangken muda pun ada tak ka Mekah. Teti Ahmad Kusyairi Hashim. Teti para rabu ke Zubaidi kadin tu aslina. Seperti nekuk mik are mangken kan tu aslina ke Zubaidi. Tapi Allah tak mentakdirkan ke Zubaidi Rabu dan tempat kadinto, beliau songkan buru konfirmasi beri sehingga naten kaulah sebagai ajam setengale yar kaliaran esar kep kaok sareng jalani kaulah bagante samakin ngereng doa Fatihah malar muka ke Zubaidi turi paringi lekas kesehatan sareng Allah Subhanahu wa taala, amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Seteja para ajunan sepetan kalau mulja aki nika kula oning nasib kula mon kapi-capi maranika nika kula alian pun puro ni ko na Pak Homa idi alhamdulillah maranika gya ada korsena ada napana gya manceng
Nyaman ki kan ki buru pertama kasa. Tina ningi disak toju aja nol ini dejan di mana? Kasak ber. Mulai bila bapak. Cek kau dah deja pak. Tina kada jan ada ki toju aja nak kau. Alhamdulillah. Mon ngampong toju ka kenceng ara bataan. Are kadu kalen lah. Kalau lagi berumatan ni kesak ni beda undangan si alian juga di kesak. Kalau absen gelek pada pak katuan rumah. Kalau kabel okey ni kalau kapuru nengi disak kalau tak ada erah. Tina mak paran tak desak. Kalau takut pola naik kocak kalau cenjongan ada dua nyaman rezeki tak pada tagi Allah saya ngatur rezeki. Takut cak nasi disak kiai kapuru tak ada erah lekak ngalia ka berena. Tak ngakan kalau disak pun. Ngalle danja. Cak nasi dia tina kiai kapuru tak saparan tak marelah ningi temuran naik. Tak pas ampung nyeper ka puskesmas pijapi kau ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Ni kak ngerti tuan rumah kau sampai ibrik larutan. Takut panas dalam pola nak abid keluk mancing. Allahumma sholli ala Muhammad. Akajak. Mulai tak tegang ni ka pola nak terak bulan samangkin. Tanggal 15 paling. Tingkat ngerset ke panas ke. Oh tak napa orang tak oneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Para ajunan sebutan kalau melajaki dalam acara berjelaku are mangken peringatan walimatul akikah Nanda Arsil Romisa Farzana potre dari Taretan Ahmad Jalani sarang Siti Anniyah Nur Anniyah Coleh nama capuru nih berkat itu tak apal. Kak Dinto merupakan satu anugerah yang luar biasa dekat Taretan Jalani sarang Nur Anniyah oleh na alalakon beri mula alhamdulillah berhasil lah. Ucuk semesem yu. Maksud alako nyari engon kebebelan Nabi ini bi Allah ebeles kalaban kabungaan parengi arsilah alhamdulillah. Tapi para Rabu orang odi dalam berumah tangga Kak Dinto cak kun engak se akabaya anak malolo. Mun kun jeri atau sabelai jak kapi tau. Cak nasi kai marah se meto mata la jujong ni. Saking samangken para Rabu dek remah dalam hubungan rumah tangga bisa menempuh keluarga sesakinah mawaddah warahmah terus paringi kabungaan andi potre sajen atamba kabungaan odik na terus sajen atamba berkat nengitunya pas pagi dek ke akhirat Allah bersama-sama rajina Kak Dinto tonton dek ke surga Allah amin Allahumma. Cek lah juga na tonton kalem kamar malolo tonton ke surga Allah. Beremma carana bededesar sekotu ikandi edeleman orang membangun bahtera rumah tangga. Dasar orang membangun rumah tangga Kak Dinto pada Rabu tak cukup gunungan kui cinta. Tahu kah cinta? Iya, I love you gua. Nya otra I love you too gua dua apa? Cari pengajian. Tak cukup pada Rabu nak kanak samangken geni kasih anda lagi. Cinta. Tak temu nengi Facebook, tak temu nengi TikTok, cinta. Bila temu benas lina ada long make long tak makenal. Anapa? Tak pada. Mak bisa tak pada. Mon nengi TikTok ke, nengi IG na, foto namen, aduh. Mangga na tekarang neng ke tak kira kelar nyedut dere na tentang lecar. Kaderina glowing. Kapan atam mombian ya Allah kiki nasi glowing betin. Ada pas long make long. Anapa? Artinya dalam membangun bahtera hubungan rumah tangga cinta Kak Dinto tak cukup para Rabu. Tak korangan nak kanak samangken saya ngocak cinta ko setakar eka patiar wa. Saya polana tero abekala tak epenta buruah. Bunuh diri jana polana tak tuli epenta. Kapan epenta bu perak emben agit jugit. Tapi kapanpun kabin tak sakone oleh teluare apesa, oleh 2 bulan apesa, oleh 3 bulan apesa. Cakna alasan na beneking pegek taresna saking bulan nata dek pas tede di seko besa cakna bula juta ugia. Gini kamu guna cinta sedong-sedong aki.
Tapi aslinya dasar dalam membangun rumah tangga kak dinto benina mong cinta. Kenapa? Dua situng keimanan dekat Allah Subhanahu wa taala, dua ilmu pengetahuan agama sehingga abak bisa ngabula dekat Allah lebat hubungan pernikahan, abak bisa menuntun anak bini abak kangku nucu dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Mon nikah kandi para rabu iman semapan ben pengetahuan agama seluas insyaallah keluarga na peten kalau benar panjenengan nengitunya bahagia kapila lakon bernilai ibadah ya junan Allah insyaallah paki peten kalau para ajunan pakun sekeluarga masuk dekat surga Allah amin Allahumma amin. Geni ka bekal mungkin kun nangampu kia cinta coba tore tanya aki kasih sepo-sepo nih kakai-kai nih oke men matullu bencinta bodeg matullu lahir bencinta kai-kai ini lambak kai na kalau benampian lambak jujuk na kalau benampian ni kata kenal ka cinta lacu moro-moro pacampo monreng tuana karobana tak tahu lekak sela masuk dalam kamar pak kun tak tahu karobana anapa temar conglet sabut ninge tabing ninge jauh narwa ada tak tengah let kun ada sar toro ocak kareng tua pon toro ocak kabin tapi teka tak tahu ka cinta jujuk kain apa tun gula berajunan abesaki bukti aki sampai samangken sampai andi kompoi sampai andi pio arsila jujuk na golben panjenengan pak kunta apesa kai benya na golombian pak kunta apesa padahal lambek kita pati terkenal senyamana cinta kan justru sesamangkinan nikah saya laku cinta dong sodong aki ada tak abid paling abid guna setahun ngucak sekai kaben waju ngalak pau pele sepua buang bikina belum macam nagai mon sorong ngucak I love you gula tak tahu keng teka sampai tua tiga tak kira dina sia-sia masuk ya Allahumma sholli ala Muhammad anikah manabi keluarga kak dinto tak andik pengetahuan agama seluas maka akan banyak potensi pertengkaran dalam rumah tangga. Setong contoh misalkan nikah jalani benur aniyah bi Allah anugrahi potre. Mon kak dinto kunna bacangang kui karep nafso semata kak dinto beni dadi tambena kabungaan justru kak dinto dadi modal atau kar sebenarnya. Se nur aniyah tero ka anak bebini. Sejelane pola natro dia kanca tero kan dia anak lalake. Ternyata napa? Se keluar bebine perak nur ania jelane gung melenggung. Bebine tinampun bok naga tibi. Bobok na tak ngempun na coba napak na tinanggok ngempun na bok na boy. Bani ngosok ya. Lain pangampun lere kata na pria na pangampun lere. Bayi mata pala lake mun benaka mun buat nak guna ngosok abila lahir bebini aja jengkok lajek perak keria di jengkok terus kala laki keluar bebini iya bagel bayi mata pada laki bayi juta wah berjuta tengah le berde dalam pang lo iya di na tak bisa je kak kurang kecang apa anak kurang kecang atau kar ada apa tak sadar kapan lahir ini kan anak keberapa nih oh pertama kian patenang jai saya kedua jai bela acara najai mantroan dia anak laki jai di majalah ni kana saya majalah ni saya kemana jai odi parakama HP najai mantroan dia anak laki ongke dari kanan toron ke kacer bakotekar ya gelek kotekar ya kayak ongke dari kanan toron ke kacer area sudah terbukti orang sabri amalan Kak Dinto kaden go lampun marah bukti aki Kak Dinto goduan potra bini malolo terus anak laki asare botra-botra ka dokter mare etengku napa kurang keceng napa-napa ampun normal ya bon kekere entar kasetong kiae pas beli koteka anu jong tika dekik lah jo caki tunda-tunda boleh praktek kaki dekik boleh na dari Dinto tika langsung praktek kaki ada saya gelak-gelak dan di bini. Hah? Jong. Yo lo kepak napa nih saya? Ada tepak kaca toran orel.
elok pak nah. Jak tunda boleh cong rena mulai dari dia dapat kacombokna langsung pretek kaki. Ongke dari kanan, toron ke kacer. Engki siap kiai. On baleman, dapat kacombokna malam langsung ngabele ka nor. Ayo takut tunggap lepai si beli kiai ro. Berem mah, itu anak lelaki dia. Ya yuk. Berem aja ongke dari kanan dia. On mulai para Rabu, ongke dari kanan. Cok neka pon lebat pukul 12. Sehari penting jalan pojok tak sekira-kira. Pas ki ngangku si ongke si kanan negi lakoni. Ampon mari ongke si kanan, kapan mari toron kasih kacer. Sentak mon bini. Mak toron kasih kacer. Bu berem lopot. Berem toron ke kanan. Mak toron kasih di kanan. Bu lopot berem debu negiai. Berem ongke dari kanan, toron ke kacer. Engkau toron dem bu. Benar toron ke di kanan, lopot. Iya, berem deh. Ya ulang. Kekera kadirina terona ke anak laki para Rabu. Lempo petangan aleng-uleng ajalan pon por kali poran marine tak pati sotik ajalan pon. Lu ngok nginoman lu jan. Nginom kan lu para Rabu. Palka. Ba ada toro anak careta. Mara buk cek gelak ngobok kedik tadi mantona kok todus kang kok menapa. Mare ngenom jaga. Ya tak jaga ada kursi nanti. Aselai disak ngaleng. Berema rele ulang kak. Mon lakar terok anak lelaki ulang. Berema boleh gelu. Ongke dari kanan toron ke kacer. Oh iyalah. Lempo jaga aja kantang boleh. Ongke dari kanan. Sensor. Tak kacerita udah nak kanak ya saya bini. Tamu adan sopu kak. Saya bini namanya mak berdua dia. Aduh apsa pun setiap. Bocah ayat kursi pakun tak jenglah. Kapan melak terak kakak nah ya berdi atasan na bakun. Be naraka janang komi apsa kak kare bocah ayat kursi pakun tak jenglah. Marapan marah toronnya. Betoron ada emang kon. Lajak nak buat nalah ada sopu lah. Oh, yang ngok-ngoknya buat apa kesengguto ba absaap. Betian absari. Allahumma sholli ala Muhammad. Kekere yulang alhamdulillah teka hajat mangken pun andi anak laki. Mangkana coba jai praktek kaki. Tapi para Rabu abeli kacarita segala terroka bini ternyata paring laki. Terroka laki dengan berbagai cara, dengan berbagai macam ikhtiar, doa dan macam ampun dilaksanaki, tapi ternyata pakun kita keduan putra laki, maka kak dinto putona peten kolo para ajunan deka ilmu agama, pengetahuan agama nih kak dinto. Mon kak dinto tak tahu lebet pengetahuan agama, saben are, saben minggu, saben bulan, saben tahun. Tolos tak buang musinya mana tokar pakun. Apa karena pada tak sadar, pada tak ngerti. Tapi munggu ada ke orang si andi pengetahuan agama, kak dinto benih persoalan. Apa karena orang si oning dek pengetahuan agama, ampun menyadari dan meyakini bahwa satu jana kak dinto ampun sesuai seeka sokani Allah. Teroka laki keluar bini, bomak bini, kak dinto seeka sokani Allah, ben yakin kak dinto yang terbaik dak peten kula para ajunan. Kula anak tak telok pun para Rabu. Anak saya pertama bini, lambok kula mau datang teroka laki. Mangkana mon bodo penang muda beni ku naik kula tadi poker kula lagi. Terus saya lagu naik aku. Mbok bengko naik, kapenang naik agi kan. Tamak nyaman. Poker. Teroka anak laki. Tanggal 19, ini mon gencil cakna tanggal lelaki kan. Dari adak kula pun pede. Cakna saya dukon kapan ano tengana gero. Palotan na anapai kok pokok pun ciri-ciri na laki keluar kepi pun. Sampai saya sakit tabuk nih kan ini tanggal 19. Laki mon saya. Nyadi yo nyama kula pun. Nyama untuk lelaki. Ternyata napa para Rabu si keluar bebini. Sakejak kulo sedih kelu, engak kapangaran abok saya berempat bulan tosan anak laki, ternyata saya keluar bini. Tapi tuan kulo yakin Allah saya tahu, bening kok saya tahu.
Allah si maha bijaksana, bening kok si bijaksana. Engkau teroka lake, tapi menurut Allah saya lebih bagus bini kada, maka bi Allah paringi bini. Alhamdulillah para bu, anak si kedua gue laki. Emprek ke ilmu si buru rojai. Keluar laki om. Ternyata napa para bu, punya manongkuan di anak sarang bini nih. Anak kedua lalaki kau antara jalan soro jaga ki saya nggak ya nak jaga lek na ya jaga ongku pak mun anak bebini sesariang coba balik anak saya pertama lalaki andi alek bebini ambian matorok saya nggak ya cong alek nang kau antara kanu sakeja mulai ambian nangis mun tak lo betul tina aki kobel mak oneng bian saya nomor teluk bebini dek gola ambuka sekolah kare kakak nasi lelaki anu lu ya cong bapak antara nongki kau lah dateng anak tak dateng sampai kau lah mangkat pole anak kita dateng dina aki ya Allah jangan aku mumpas tak raksa mun Allah gara kulu napa misalkan kan guna kare kastana kau ini kulu buru apa ngerasa alhamdulillah kau lebih Allah anak pertama paringi bini bisa atau bentuk kau lah aja ge alek ngaburu apa ngerasa mun lambat tak narema kula teroka laki pas keluar bini tak narema tapi orang mun sadar cek kak dinto satu jenis ampun di dalam pengaturannya Allah zat yang maha tahu zat yang maha bijaksana eteku nengi dalam rumah tangga menjadi prinsip insyaallah tak kira tokaran teroka laki ternyata keluar bini kak berema kak keluar bini kak sapurana kak bener teroka laki tadi beni maksud tengko kak mak keluar bini kak king adalah keluar bebini mararia sabar saya lagi ya tina lalek si penting lahir selamat sampurna ayo cak apa putus asa aku bayi pole pasan sabar saya lagi lahir anak si kedua bini pole beremara kak bini pole kak ya tina ayo cak apa putus asa pas sabar si penting benar ndak ya cak aku bayi menengkok sabar terus apa paham cek ko laki aku bini nikah Allah senang tuaki dalam Al-Quran Allah ada buaki a'udzubillahi minasyaitonirrajim lillahi mulkus samawati wal ard keagungan Allah satu aja kerajaan langit dan bumi kadinto keagungan Allah yakhluqu ma yasha Allah nyiptaki ponapa seeka kencengi Allah ponapa seeka sokani Allah Allah tak nyipta, Allah tak ngalakoni seeka senengi kau le benempian. Mon Allah noroti kau le benempian, sapi capi we bener-bener mbak orang dia. Pas karep tak pada kapi, etoroa kapi men Allah, bung salembung manusia ni pijapi. Sesitung pola na atane padi nyon ya Allah terojona. Sesitung ajemur lala asla nyon ya Allah tertak ojona. Ya adisku ojon tak ojon sal kau dia. Mangana Allah tak norok ocak, tak norok kareba manusia, tapi Allah norok kareba tibi. Yakhluqu ma yasha. Allah nyiptaki ponapa baise eka sokane sareng Allah. Yahabu liman yasha'u inatha. Beja ponapa Allah ngasokani apa ring katoronan ndak beten kula panjenengan bini kapi. Anak si pertama bini, si kedua bini, si ketiga bini, si keempat bini, terus bini ada lagi sekali. Cek mengak yahabu liman yasha'u inatha. Mari debu gimana Allah pun. Sabalika wa yahabu liman yasha'u dzukur. Baca pun apa Allah ngasokani katurunan apa dan kula para ajunan lake kapi. Si pertama lake, si kedua lake, si nomor teluk lake, empat lake, terus lake sebung bini nagan. Sampai si andik bini roa tengang. Dibu nama bisa lah cunya rocot lake maloro lah. Bi padeng kok mengake dibuat nama lacunya rocot bini malolong. Kekira muni compoknya bede koteka. Selain nasi ong ke kanan roa bede sepole koteka. Mondroan dia anak lalaki, nyari orang si anak na lalaki kapi entare kada pora kecok centonga. Ini ka adat nih bung. Berarti mana dia anak lalaki ben centonga ilang cek sare. Bede orang tuan dia anak laki. Bede ki campur, bede anak na laki, bini laki, keracukan ampon au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Debu gimana Allah pun. Kadang Allah ni kan nyampur anak si pertama bini, si kedua laki, si ketiga bini, si keempat laki, terus campur pada beda. Si paling butuh perhatian para rabu, si paling butuh pengertian nengi debu berikutnya. Wa yaj'alu may yasha'u aqima.
Ben bejabon apa Allah kasokan menjadikan seorang perempuan itu mandul, tak bisa di anak. Ani kasih paling sarah 10 tahun tandi anak, 20 tahun tandi anak. Senarema anengin dada. Mun tak keng kana tahu bon yakin je ni kapon Allah saya ngasokane. Banyak orang andi embuk lebih dari tung ya gara-gara merajeria. Tak kelar saya ngambet. Marang kok turan di anak. Yang tos luka adalah usaha, ajomo, adukon, malam aman laki, sabun malam joko tahajud, marah tahajud, teroka anak. Laguna malam joko boleh tahajud, marah tahajud, teroka anak. Terus marah gini, pakun tak lem pareng. Mun tak keng iman si ala lakon ni lem dada, tak kuat tempat nerima kenyataan merenika. Tapi mun iman dengan dede kelar, pengetahuan agama mapan, cek arialah si terbaik mungku Allah. Mungkin menurut Allah tak bagus engkau andik katurunan, tak bagus nyebab bagi hal-hal selain kang kok sesayang kena menurut Allah engkau tak bagus. Se bagus mungku Allah, se raja kenceran na ajunan Allah, engkau nyaberi tak pada nang kok ben selain, orang selain 1 tahun lan di anak, engkau lebih 10 tahun bakun kita di anak. Ini kan lalakona iman ben pengetahuan agama nih. Ben ni lalakona kapenteran, mun guna ngambogi penter malolo yuji maranika para tak kelar. Ini kan, tetimun pon iman ben pengetahuan agama eka andi sarang raka ben raji edel mana membangun bahtera rumah tangga, maka pas keduan potre kak dinto maka bukal nambui kabungaan edel keluarga. Kare deki berema peten kula panjenengan mendidik putra-putrina peten kula perajunan sehingga neteti putra-putre sesoleha. Oneng ka kawuji benereng tua ka anak pun apa? Minangka kak dinto ha anak-anak dek kareng tua. Beda telok para rabu. Orang tua kadin tu andik kewajiban telok ke anak. Seta telok kadin tu hak na anak montak dipenuhi sareng-reng tua, anak kadin tu berhak nuntut dek kareng tua. Karena kadin tu hak. Kenapa? Situng ayuh sina ismahu. Ma bagusnya mana? Laju ben saromben akabe nyama, bodo samakin viral nih TikTok nyama neka eka nyama kia kana. Nyamai polana empian buru marin yang kutinju semenang mektesan mulai kacompo na rajina lahir lahir iya lalaki nyamai mektesan maknya mektesan menang buru jera tinju bo mektesan nih kata pada bener yang bijak pitan mektesan teka celang soko pemain tinju besena banyak mon lacu orang bijak pinya mektesan nyolok te siapa on tesan bodoh je kan tak lebur. Teti ayu sina ismahu ma bagus nyama. Karena nyama kak dinto para rabu akan tuk jimat manti saya pengaruh dek anak. Dan kalau nyebut contoh dua contoh. Insyaallah nih bicara kak dinto banyak alumni anokoyah lu kulu. Bedegi. Kajian nang ngale kalau kura. Mon tak lopot dana, mon lopot sapora, mon tepak amba iba bedegi. Kajian akan capon tuken kajian aku. Enggak dari paman telek kero. Aku mantelek ke kalau lambai pon tuken. Eluk kuluk kadin to kesar kawi keduan potra situng nyamana ke Idris dari ring sepo bini se lain teti situngan na ke sajat kadin to lain epu ke sajat sareng ke Idris kadin to pengasuh pondok pesantren Anokoya salah starane ke Sarkawi situng ke Idris kadin to keduan potra asmana Kiai Muksid Idris ki buruan kadin to seda mantar beliau etarema ajunan Allah dalam keadaan akibat iman dan Islam sesampurna. Amin Allahumma amin. Ben beten kula setuju perajunan selaku santrena mantar aulia aliran barokah ilmuna. Amin Allahumma. Abana ke muksid kadin tu nyamana ke Idris. Ke muksid ajareta. Tang abaria lebur atadarus. Engkau ngenengan lebur-leburan na abar atadarus. Oneng tadarus tak? Oneng tadarus. Ini kasih keceki puasaan biasanya banyak orang tadarus. Ning masjid. Tadarus nika ngaji ring bareng, saling tetene, atunga maca selain netene. Gante tunga maca selain netene kata tadarusnya man. Mun ngaji katibian kalau bani tadarus dan kurang ngajinya. Karena tadarus nika dari asal kata darosa. Ajar. Mun tadarosa awazan tafa'ala nika maknana apa? Saling. Fa'ala alako
tafa'ala saling alako. Otosan berarti. Nasoro nolongi, tanasoro saling tolongi. Ini kan ilmu sarraf nih. Tetimun Idris ajar, tadarus saling ajar, ngaji Quran areng bareng. Rokaba nompak, tarokaba saling tompak. Iya ya, teti arsila. Ayo oleh nata rokaba ya. Ke Idris lebur atadarus sampai sewa fada mari adarus ngentap Al-Quran kadin topas asar rosongkan terus sede mak sede marina adarus pak nyamana Idris. Terus nomor 2 Kiai Sajjad, Kiai Abdullah Sajjad taretana ke Idris putrana ke Syarkawi, keduan putra ke Bashir Abdullah Sajjad, Kiai Som Abdullah Sajjad dan lain-lain. Kesajat kadin to wafat enalikana asojud. Asojud lambak beda penjajahan belente de pak kalau kuluk kesajat asojud etembak mun belente. Sete dalam keadaan asojud. Mak bisa asmakna Abdullah Sajjad. Sajjad kadin to dari sajada artinya asojud, sajada lako asojud. Duri gosek ke asojud sampai sojud to iki wafat. Kadin to nyama. Mangana cek ben sorom mana keben nyama karena mun anak palang margana nyama buten kula ben panjenengan selaku orang tua tuntut sareng anak karena kadin to kewajiban orang tua ma bagus nyamana anak. Tung. Se nomor 2 ayu sinamur diahu ma bagus sosowanna. Kadin to Bu Ibu ma bagus sosowan. Artinya pun apa? Sateje rajeke se masuk de ka beji kadin to pastikan oleh na rajeke se sae. Mon nyoso kareng sepobini na maka deeren saya masuk dereng sepobini na kaden toko tu saya. Napa koro-koro saya ada 2 halalan toyiban halal ben bagus. Jadi kudu bagus kaden. Mompas deki anak masola pangapora teti anak seduraka keng kana dimen ki tepak anak-anak tak erak sabi reng tuana hal-hal se masuk de ka abana maka paki mun anak kadin to naudzubillah palang ning akhirat beten kula ben barajunan selaku reng tua milo palanga karena kadin to hak anak minangka kewajiban bagi reng tua. Terakhir ayu sina adabahu ma bagus adab. Ahlak ke anak kotu bagus ce antos bagus tibi anak kala ben panjenengan sandi tugas ma bagus pasakola pamondok pangaji je lopai doa aki kaden to para rabu benikuna sesaben mari apa jeung ngangkat tanang punten delemana abu debu panjenengan terutama nyon sapora Bu Ibu sebede ning di timur nika mbian manti bedi dojo lopotkanlah sebede di jeje Bu Ibu mbian manti ambian patapana potra potre sangang bulan sangang hari atapa ningi pada renajunan ambian manti mon ada bujak ben seromban adua sebagus papejeng karena doa anak panjenengan dekana pada bentuk anak rasul deka umat manti luar biasa apa manti kia yang pulang telo kali ambu adua sakalan langsung manti apa ampu telo kali si manti ini kan mangana tengate adua apa bagus mon abu debu jaga cek ben seromban. Kadang reng tuanya kan ben seremban marah-marah rena labu je ban labu ongku je macam marah-marah je lama masalah masalah ongku ban masalah satuan aja dah bu mak masalah imu lagi ke ini lagu dua kino masalah iya masalah oneng Abdurrahman As-Sudais imam ningi Masjidil Haram ben mon tau ning ku salat berjamaah Masjidil Haram otabana Pak Aci ni kasih pun pernah dapat dekat Mekah Madinah pernah solat di Masjidil Haram tepak sing imami Imam Abdurrahman As-Sudais mbok maju-maju temu napang Imam Abdurrahman As-Sudais kadin to orang Indonesia bener yang Arab asli kasa orang Indonesia mak bisa orang Indonesia dadi imam ning Masjidil Haram ning Mekah cok Masjidil Haram ni kaberit ken etapak apa jeung ni Masjidil Haram bae ni kalemulian naik gelu orang asyar pas Imam Abdurrahman As-Sudais ngimamin ning Masjidil Haram mak bisa ternyata para rabu nengeki kanak na Imam Sudais kadin to ki tepakna bade di Indonesia ternyata cepon Imam Abdurrahman As-Sudais kadin to meler masalah cana seringan
Dari masolana luar biasa, beniguna marapa masolana reng pijapi. Imam Abdurrahman Kadinto monreng sepobini na atana, nika polokna, napa poloknya mana dik? Hah? Polok. Beni reng pijapi mi pretinya mana mi? Enten polok. Ya pada beli bengko. Nika polokna ibri tanah. Reng tua bini na atana, Imam Abdurrahman dateng ngalak tanah pas cabur ka polokna ka sia tanah. Coba reng pijapi ning gua kok. Mbian mannya mana atana, potrana dateng nyabok tanah ka polokna. Berem aja nambian. Boh, potong tanang jer. Nih kak segala. Kapan tua tabraan potong tanang ngau. Benelena siapa jer. Kini itu lagi potong tanang ngala. Imam Abdurrahman berema atana ebri tanah tu kamon polana reng sepona saking pesa sekolah dari lesan ni kebagus berharap. Karena epuna Imam Abdurrahman As-Sudais adalah orang yang beriman dekat Allah dan paham ilmu agama. Kapan pun ejak purtanana etakku itu kan bek necong tertedi Imam Masjidil Haram. Nada nakikir bahasana doa sebagus. Kalau kuena atana boleh epuna deteng boleh Imam Abdurrahman ngalak tanah ejak puri tanah boleh. Mon seberi sekalian ki pendenan. Are kadu kalena lah. Berema pakun etakku tananga enjak bana cong tertedi Imam Masjidil Haram ban. Tu kanadana pesana doa selesai. Sampai telo kali terjadi ketika dinto. Allah istijabah karena kak dinto debuna epu selakar mustajab. Imam Abdurrahman merantau ke Arab Saudi Arabia karat tu Raja Salman yang kateti imam ningi Masjidil Haram kala ben barokah doa anak embu. Mangana tengah bu tak langkong jaga ucapan terogi kirim ban misalkan ya tore bon karena lakar lalakon na kan man babi ini kata usaha saya amot lak bermatan mon detia pencerama melol gole kan kapicap bisi onceng ceramah mon ibengko gole ngiding ngagi ceramah mare sopu kita terak tanah gole wan ngiding ngagi ceramah bon saking jegaje tak langkong kontrol bahasa sekolah di lesan cek sampai keluar bahasa semapalang dengan anak foto. Timun kikir kan ada kepak, bagus geluk benar. Beda biasa, pecot kikiri saking bahasa bagus geluk benar bagus. Mau laju maklah masalah geluk benar ya masalah. Entah jadi tak langkong doa dari yang sepobini kerento cek mantina cek mustajabah teti tak langkong tong papa ceng doa nyona kina foto dek Allah supaya jadi tidak foto si soleh soleha. Nomor 2 deleman abu debu terutama enalekan nengali anak salah kikira kana tak langkong pak payah ngaki ibu-ibu bu payah ngak tibi bu jaga bu cek sampai keluar besar doa coba semapalang dek anak foto mulai pagi bila tua tak kira pasera sekasta pakun beten golaban para ajunan sekasta pon para ajunan sebeten golamul jaki menikah dari esep kabodoan ben dari keluar perlu sekaluar nika pun nandeki cek waktu ampun para imsak dadi ngereng kadi atur segala kula tak ada orang kasang dadi nika melo kula ben melo sehat nika bak acampur dehidrasi sakone tinggal teka sakone kagak cokop malar mungkin apa saja saya sampai kibutan gaula kadin tu asarang hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tambah ilmu seberokah manfaat kan aslinya gula tandi ilmu tandi pan pun apa saking mun apa mun hidayah Allah insyaallah kadin tu bakal kita tambah ilmu seberokah manfaat terutama dak beten gula pribadi juga kepanjenengan wabil khusus dak kataretan jalani sareng nur aniyah malar mungkin pada orang tua sebisa aja ga amanah sareng Allah Subhanahu Wa Taala ben potre si ayah lahir laki arsila romisa farzana bi Allah pada tindak kana si solihah si apok tedek kareng tua dua dek agama masyarakat bangsa ator juga negara para ajunan sebeten golor mujaki sakak dento sebisa ten golor sampiaki dan golor dari kepora numpak motor nyaman numpak tau sateraki nyona sapora atas sateja pemator mana bibada sekurang tepak tor kurang sepak nyona palaresaki tor nyona sapora aki akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum doa sengoncong sobung matur doa oh angki ngereng termantia ngereng doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain
اللهم حققنا بالتقوى والاستقامة اللهم حققنا بالتقوى والاستقامة اللهم حققنا بالتقوى والاستقامة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا khususun Arsila Romisa Farzana ya Allah patetiaki Arsila anak si salihah si mampu ngadek reng tuana si abak tedek kareng tuana si karat tu dek Allah si bisa mabangga ben mampu ngagusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si abak tedek agama masyarakat bangsa terjukan negara innaka mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal du'ana bi barakatil Fatihah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.